اور سب سے پہلے بات افغانستان کی کریں گے، جہاں مشرقی حصے میں گزشتہ شب آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ افغان حکام کے مطابق اس کے علاوہ 600 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 تھی اور جس سے صوبہ پکتیکا اور خوست سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ مقامی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے پاکستان اور ایران میں بھی محسوس کیے گئے، مگر نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ افغانستان میں آئے طاقتور زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ منگل اور بدھ کی شب زلزلے کے باعث ہونے والی تباہی کے نتیجے میں 1000 سے زائد افراد ہلاک اور لگ بھگ 600 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے مختلف حصوں میں 6.1 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کے جھٹکے پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد سمیت کوہاٹ، مالاکنڈ، سوات، بونیر اور دیگر شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ تاہم پاکستان سے فوری طور پر ہلاکتوں اور مالی نقصان کی کوئی معلومات نہیں آئی۔ طالبان کے آفات کے نمٹنے کے وزارت کے نائب وزیر شرف الدین مسلم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 920 بتائی۔ زلزلے کے نتیجے میں صوبہ پختیکا اور خوست میں ہزاروں گھر تباہ ہو گئے۔ راپورونه په اساس چې دا ابتدایي معلومات دي لبد مرغه په پکتیکا، ګیان، نکا، برمله او زوړوکي ولسوالیو کې د خوست او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د ننګرهار په الچین ولسوالۍ کې د تیرې شپې د زلزلې له امله 910 تنه هیوادوال شهیدان سوي دي او 610 تنه ټپیان دي۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان کے جنوب مشرقی شہر خوست سے 44 کلومیٹر دور کا علاقہ تھا، جبکہ اس کی گہرائی 51 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق افغان میڈیا پر چلنے والی تصاویر میں گھروں کو ملبے کا ڈھیر اور لاشوں کو کمبل میں لپٹے زمین پر رکھا دیکھا جا سکتا ہے، جہاں یہ افغانستان میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران آنے والا سب سے خطرناک زلزلہ ہے۔ افغان صوبے پختیکا میں آنے والی فوٹیج سے دیکھا جا سکتا ہے کہ زخمیوں کو متاثرہ مقامات سے ہیلی کاپٹروں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ امدادی کارکن ہیلی کاپٹروں کی مدد سے متاثرہ مقامات تک پہنچ رہے ہیں۔ افغانستان میں زلزلے اکثر محسوس کیے جاتے ہیں، خاص کر کوہ ہندو کش کا سلسلہ زلزلوں کا مرکز ہے۔ 1991 میں ہندو کش میں آئے زلزلے میں 848 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 1997 میں قائن میں 7.2 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس میں 1500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 1998 فروری میں دور افتادہ شمال مشرقی صوبہ تخار میں زلزلے سے کم از کم 2300 افراد ہلاک ہوئے۔ 1998 مئی میں اسی علاقے میں 6.6 شدت کے ایک اور زلزلے سے 4700 افراد ہلاک ہوئے۔ مارچ 2002 میں ہندو کش میں دوہرے زلزلوں میں لگ بھگ 1100 افراد ہلاک ہوئے۔ 2015 میں 7.5 شدت کا بدترین زلزلہ آیا تھا، جس میں 280 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ دنیا بھر میں افغانستان میں زلزلے کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرایا جائے گا۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے بھی مدد کی پیشکش کی ہے۔ ادھر ریسکیو آپریشن کو جاری رکھنا طالبان کے لیے ایک بڑا امتحان ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پابندیوں کی وجہ سے افغانستان کئی طرح کی بین الاقوامی امداد سے محروم ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے اعتراف کیا ہے کہ بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما اور دہلی بی جے پی میڈیا سیل کے انچارج نوین جندل کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متنازع ریمارکس نے ہندوستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ ANI کو دیے گئے انٹرویو میں ڈوبھال نے کہا کہ اس بیان نے بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی ایسی شبیہ بنا دی جو حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ NSA سے پوچھا گیا تھا کہ کیا پیغمبر اسلام سے متعلق نازیبا تبصرات پر ملک گیر احتجاج سے ہندوستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ اس پر ڈوبھال نے جواب دیا، ہاں، اس سے ہندوستان کے وقار پر آنچ آئی ہے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ بھارت کو اس طرح دکھایا گیا یا بھارت کے خلاف کچھ ایسی گمراہ کن اطلاعات پھیلائی گئیں جو حقیقت سے بعید ہے۔
ضروری تھا کہ ہم ان سے بات کرتے، انہیں قائل کرتے۔ بی جے پی کے سابق رہنما نپور شرما نے ایک ٹی وی بحث کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متنازع بیان دیا تھا۔ اس بیان پر مسلم ممالک نے بھارت کے سامنے باضابطہ احتجاج کیا تھا۔ بی جے پی نے نپور شرما کو پارٹی سے معطل کر دیا اور نوین جندل کو باہر کا راستہ دکھایا ہے۔ تاہم اس کے باوجود ملک کے اندر اس بیان کی زبردست مخالفت ہوئی اور نپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف حصوں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ بی جے پی رہنما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نازیبہ تبصروں کے خلاف سرکاری طور پر احتجاج کرنے والے اسلامی ملک ملیشیا نے ایک بار پھر اسلاموفوبیا پر بیان دیا ہے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ داتک سیری سیف الدین عبداللہ نے کہا کہ ہندوستان میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا سے جنوب مشرقی ایشیائی خطے اور دیگر ممالک پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے یہ باتیں اپنے 3 روزہ دورہ ہندوستان کے دوران ملیشیا کی خبر رساں ایجنسی برنامہ سے بات چیت میں کہیں۔ سیف الدین ہندوستان آسیان ممالک کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان آئے تھے۔ ملیشیا کی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آسیان ممالک میں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے اور اس طرح کے اسلاموفوبیا کے واقعات مسلمانوں کو متاثر کر سکتے ہیں کیونکہ ان دنوں خبریں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہونے والی چیزوں کا اثر ہو سکتا ہے، اگر ہم محتاط نہیں رہے تو رد عمل ہو سکتا ہے اور یہ وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے شمالی مغربی کنارے میں بیریئرز کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے شمال مغربی کنارے میں رکاوٹ کے ایک حصے پر تعمیر شروع کر دی ہے۔ اس تعمیر کا آغاز اس علاقے میں فلسطینیوں کی طرف سے کیے گئے اسرائیلی شہریوں پر مبینہ حملوں کے بعد شروع ہوا۔ حالانکہ ان حملوں کے بعد اسرائیلی پولیس اہلکاروں نے متعدد چھاپے مارے جس کے نتیجے میں کئی فلسطینیوں کی جانیں گئیں اور جھڑپ میں درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی وزارت نے اعلان کیا کہ اس کے شعبہ انجینئرنگ اور فوج نے 20 سال قبل نصب کی گئی باڑ کو تبدیل کرنے کے 45 کلومیٹر طویل دیوار پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ رکاوٹ 9 میٹر اونچی کنکریٹ کی دیوار ہوگی جس میں اضافی تکنیکی ذرائع ہوں گے۔ کچھ اس طرح کے تکنیکی ذرائع ہوں گے، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان طے شدہ پروگرام کے تحت ترکی کے دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ انقرہ پہنچنے پر صدر رجب طیب اردغان نے صدارتی پیلس میں سرکاری تقریب کے ساتھ محمد بن سلمان کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں کے بیچ ہونے والے مذاکرات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اردغان کے ساتھ بات چیت کے لیے کئی برسوں میں پہلی مرتبہ ترکی کا دورہ کیا، جس کا مقصد سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے درمیان خراب تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لانا ہے۔ محمد بن سلمان کی ترکی آمد سے قبل ترک صدر اردغان کا کہنا تھا کہ ان کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ہونے والی بات چیت کا مرکزی نقطہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کو زیادہ بلندی تک لے جانا ہوگا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دورہ ہند پر آئے اپنے آسٹریلیائی ہم منصب رچرڈ مالز سے ملاقات کی۔ دونوں لیڈروں کے بیچ میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ میٹنگ میں ہند آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور خوشحال ہند بحر الکاہل خطے کے مشترکہ ویژن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے لیڈروں نے سپلائی چین کی لچک کو بڑھانے اور اپنے دفاعی افواج کو صلاحیتیں فراہم کرنے کے لیے ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان صنعتی تعاون کے امکانات پر بات چیت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ہندوستان اور آسٹریلیا کی جمہوری اقدار مشترک ہیں۔ ایک آزاد اور کھلے انڈو پیسفک کے لیے دونوں کا ورژن ایک جیسا ہے۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اس شعر میں معاشی بحران سے جوجھ رہے سری لنکا کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ سری لنکا کے لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ کل تک خوشحال زندگی
गुजार रहे मुतवस्सित तबके आज मुश्किलों से दो चार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह श्रीलंका के समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, उसी तरह श्रीलंका में जारी माशी तुग़यानी ने उस मुतवस्सित तबके की जिंदगी को अजीरन कर दिया है जो कभी खुशहाल हुआ करते थे। ईंधन की कमी का यह आलम है कि अच्छे खासे किचन में भी ख़वातीन लकड़ियों पे खाना बनाने पर मजबूर हैं। बहुत से ख़ानदान के लिए जिन्हें कभी ईंधन या खुराक के बारे में फिक्रमंद नहीं होना पड़ता था, आज उनके लिए सूरत हाल काफ़ी तकलीफदेह है। तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ का ये सफ़र लोगों को खुशहाली की पटरी से नीचे की तरफ धकेल रहा है। 27 साला अकाउंटेंट मेराज ने कभी नहीं सोचा था कि उसे सरकारी राशन की ज़रूरत होगी। मेराज की तनख्वाह सिर्फ 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। बावर्ची खाने की छत जो कभी चमकती हुई सफ़ेद होती थी, लकड़ी पर खाना बनाने की वजह से सियाह हो चुकी है। चंद साल पहले खरीदा हुआ एक इलेक्ट्रिक चूल्हा फरोख्त हो चुका है। हालिया हफ्तों में खाने पीने की अशिया की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से बहुत से खानदान चावल के सरकारी हैंडआउट और करीबी बुद्ध मंदिरों और मसाजिद से चंदा लेने पर मजबूर हैं। तनख्वाहें कम हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, लोगों के लिए ज़िंदगी एक जबर बन गई है। We get from our as salaries, it's only worth for like a 2-3 weeks time. Then we have to find a way to earn money for another 1 week's time. Then sometimes like a 1 month or 2 months wise, government give you like a 5,000 rupees. Sometimes it's not worth. The thing is some Sri Lankan companies and political people, and there's sometimes give you like a 5 kg rice packets and small stuff. That's how we survive. If we are not getting on the particular month some benefit from outside, that week will be we have to survive somehow. श्रीलंका $51 बिलियन का गैर मुल्की कर्जा जमा करने के बाद दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है। उसके पास पेट्रोल, दूध, खाना पकाने की गैस और टॉयलेट पेपर जैसी ज़रूरियात की दरामद के लिए नकद रकम की कमी है, जबकि बहुत से ख़ानदान दिन में 3 वक्त के खाने का इंतज़ाम करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सब्ज़ी मंडी में लोगों की भीड़ है, मगर सब्जियों के दाम देखकर सार्फिन के पसीने छूट रहे हैं। 63 साला सिरयानी नामी खातून ने कहा कि उसने गोश्त और मछली खरीदना छोड़ दिया है और सिर्फ चंद सब्जियों पर गुजारा करती है। දරාගන්න ඉතින් අපි කොහොම හරි ෂේප් කරගෙන මේව කරගන්නවා ඉතින්. වෙනදට වැඩිය ඇත්තටම අමාරුයි. දැන් 100ට 200ක් විතරනේ 120 140යිනේ 250. අමාරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. පඩියක් වැඩි කරන්නෙත් නැහැ. ඒ පඩියෙන් කොහොමද මේව කරන්නේ ඔක්කොම මේන්ටේන් කරගෙන ඔක්කොම කරගන්නවා ඉතින්. कलील ईंधन खरीदने के लिए लोग दिन भर कतार में गुजारते हैं। इन लंबी कतारों को देखकर हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई मर्द और ख़वातीन बीमारियों से जूझ रहे हैं, मगर ईंधन के हुसूल के लिए उन्हें लाइन में खड़ा रहना है। माशी बहरान ने निस्बतन आरामदेह तर्ज ज़िंदगी को अब मुशक्क़त से दोचार कर दिया है। කන්නේ තෝම ඉන්නවා දවස් 3 4 මුත්‍ර අම්බේන අප කොහමරි මේ ලාම්කලේ මෙන්න උදවක් කරනවා තියා හරි දුකින් ඉන්න අපි උයන්නේත් නැතුව ඉන්න අපි උයන්නේත් නෙමුකුත් නේ කඩේ බාන ඔක්කොම ගානාති මොකද්ද අපි කන්නේ කියන්න මාත්‍යා අපිට කොහමරි ලැබිලා මේ ලාම්කල් පොඩාරි හර දෙන්න මාත්‍යා මට පිනක් ලැබෙයි। श्रीलंका के मुतवस्सित तबके ने 1970 की दहाई में उस वक्त तरक्की करना शुरू किया जब मुल्क की मईशत, तजारत और सरमायाकारी के लिए खुल गई। उसके बाद उसमें मुसलसल इजाफा हुआ। श्रीलंका की फीकस जीडीपी उसके बहुत से पड़ोसी मुल्कों से भी ज़्यादा है। कुछ अर्सा पहले तक श्रीलंका का मुतवस्सित तबका, जो माहिरीन के मुताबिक मुल्क की शहरी आबादी का 15 से 20% है, आम तौर पर माशी तहफ़्फ़ुज़ और आराम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। अप्रैल से मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ। मुजाहिरीन वज़ीर आज़म और सदर के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। वहीं वज़ीर आज़म
विक्रमासिंघे आलमी मालियाती फंड से बेल आउट पैकेज और मईशत को रवां-दवां रखने के लिए हिंदुस्तान और चीन जैसे दोस्त ममालिक से मदद ले रहे हैं। गुज़िश्ता साल दरामदशुदा कीमियाई खादों पर पाबंदी की वजह से श्रीलंका की माशी हालत मजीद बिगड़ गई थी, जिससे किसान नाराज हुए और फसलों को नुकसान पहुंचा। 6 माह बाद पाबंदी हटा दी गई, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था, जिससे खुराक की किल्लत पैदा हो गई। ඒක නවත්තන්න බෑ ආණ්ඩුවට. ආණ්ඩුව වෙන වෙන විවිධ උපක්‍රම යොදනවා, වෙන වෙන මඩ ගහනවා, එක අයට ඒ වගේම මර්ධනය ක්‍රියාත්මක කරන්න හදනවා, කතා කිරීමේ නිදහස උදුර ගන්න හදනවා, පොලිසිය දාලා තමන්ගේ ඕමනාවන් ඉටු කර ගන්න හදනවා. නමුත් ඒ සෑම දෙයකම ආණ්ඩුව පේල් වෙලා තියෙනවා. ඊයේ අද අපි දැක්ක බැසිල් රාජපක්ෂ ගෙදර ගියා. ඒ වගේම අපි ඇත්තටම අපිට පැහැදිලි ඉදිරි 9 වෙනිදාට කලින් ගෝඨාභයත් ගෙදර යනවා කියන එක. हर गुजरते दिन के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उनकी उम्मीद का सूरज गुरूब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूक्रेन की सरहद के करीब जुनूब मगरबी रूस में एक ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन हमले के नतीजे में आग लग गई, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ और आग पर जल्द काबू पा लिया गया। आग ने ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट के सनती सामान को अपनी लपेट में ले लिया। हुक्काम का कहना है कि दर्जनों फायर फाइटर्स ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस ने इस हमले को दहशतगर्दी से ताबीर किया है। यूक्रेन ने बाज़ाब्ता तौर पर इन वाकयात की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन यूक्रेन के कुछ मीडिया ने यूक्रेन के हमलों के नतीजे में इनकी तारीफ की है। Информация в пожарную охрану о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Силы и средства были высланы по повышенному рангу номер 2. По прибытию первых пожарных подразделений было установлено: горит вакуумная установка на заводе. Привлечено 53 человека личного состава, 19 единиц техники. एक तरफ जहां मगरबी ममालिक यूक्रेन पर हमले के हवाले से रूस पर अपनी पाबंदियां सख्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन रूस के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को दिन ब दिन बढ़ा रहा है। चीन और रूस के दरमियान तेल की तिजारत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रूस चीन को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान भी रूस से रिकॉर्ड सतह पर तेल खरीद रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। भारत तो रूस से रिकॉर्ड सतह पर तेल खरीद ही रहा है, चीन भी इस मामले में पीछे नहीं। चीन और रूस के दरमियान तेल की तिजारत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस चीन को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। रूस ने चीन को तेल की बरामदात के मामले में सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। तेल पर मगरबी पाबंदियों के बाइस रूस चीन को रियायती नरखों पर खाम तेल फरोख्त कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक की तेल की तिजारत में पेशरफ्त हुई है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मई में रूसी तेल की दरामदात 1 साल पहले के मुकाबले में 55% बढ़कर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। पहले चीन ज्यादातर तेल सऊदी अरब से खरीदता था, लेकिन अब रूस ने ये जगह ले ली है। चीन ने कोविड पाबंदियों की मांग और सुस्त मईशत के बावजूद रूस से तेल की खरीदारी में तेजी दिखाई है। चीनी रिफाइनिंग कंपनी सिनोपे और सरकारी कंपनी जिनहुआ ऑयल समेत कई चीनी कंपनियों ने हालिया महीनों में रूसी खाम तेल की खरीदारी में इजाफा किया है। यूक्रेन पर हमले के लिए यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने रूसी तेल पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसकी वजह से रूस, चीन, भारत वगैरह ममालिक को खाम तेल में भारी रियायत दे रहा है। चीनी महकमे कस्टम के आदादो शुमार के मुताबिक चीन ने गुज़िश्ता माह तकरीबन 8.42 मीट्रिक टन खाम तेल बरामद किया। ये दरामदाद मशरकी साइबेरिया पैसिफिक ओशियन पाइपलाइन और समंदर के जरिए की गई है। गुज़िश्ता माह चीन ने सऊदी अरब से सिर्फ 7.82 मीट्रिक टन खाम तेल खरीदा। पेट्रोलियम की बरामदात रूस के लिए आमदनी का एक अहम जरिया है। पाबंदियों का असर रूस पर तो हो रहा है, साथ ही मगरबी ममालिक को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। BBC ने रिपोर्ट किया है कि मई में बरामदात की कमी के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमले के पहले 100 दिनों में तकरीबन $100 बिलियन की आमदनी की है। रूस की पूरी बरामदात में से 61% दरामद यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने की, जिसकी मालियत तकरीबन $59 अरब थी। दरअसल कई तरह की पाबंदियों के दरमियान रूसी तेल के खरीदार महदूद हो गए हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान जैसे कुछ ममालिक को बड़ी रियायत पर तेल मिल रहा है। हिंदुस्तानी ऑयल रिफाइनरियों ने मई में रूस से तकरीबन 25 मिलियन बैरल तेल खरीदा। ये हिंदुस्तान की तेल की कुल दरामदात का 16% से ज्यादा है। इतलात के मुताबिक भारत में समंदर के रास्ते रूस से खाम तेल की दरामद में भी इजाफा हुआ है।
अप्रैल में पहली बार समंदर के जरिए हिंदुस्तान में रूस के तेल की हिस्सेदारी 5% रही। मई में इराक से हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा तेल बरामद किया। रूस के दूसरे नंबर पर आने के बाद सऊदी अरब अब तीसरे नंबर पर चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका में आसमान छूती कीमतों की वजह से अमरीकियों में नाराजगी देखी जा रही है। अमरीकी अवाम की नाराजगी को महसूस करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडेन कांग्रेस से वफाकी गैस टैक्स को 3 माह के लिए मुअत्तल करने के लिए कह सकते हैं। व्हाइट हाउस सितंबर तक 18 सेंट फी गैलन टैक्स खत्म करना चाहता है। इसके अलावा व्हाइट हाउस अमरीकी रियासतों से अमरीकी सारिफीन को बराह रास्त रिलीफ फराहम करने के लिए कहेगा। गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर गम और गुस्से का सामना कर रहे न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट समेत कई रियासतों ने पहले ही ईंधन पर आए टैक्सों को मुअत्तल कर दिया, जबकि दीगर ने टैक्सों में इजाफे की मंसूबाबंदी में ताखीर की है। चीन में कई रोज से जारी शदीद बारिश ने हजारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। हुक्काम ने जनूबी चीन में मजीद बारिश की पेशनगोई की है। सुबह जिंगयांगशी में तकरीबन 5000 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जिससे लोगों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। तकरीबन इतनी ही तादाद ग्वांगडोंग में भी मुतासिर हुई है। ग्वांगडोंग में बढ़ते हुए पानी और लैंडस्लाइडिंग के खतरे के दरमियान क्लासेस, दफ्तरी काम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुअत्तल कर दिया है। शदीद बारिश के नतीजे में कुछ शहरों में सड़कें टूट गई हैं, मकान, कारें बह गई और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होकर रह गई। चीनी हुक्काम ने पहाड़ी इलाकों के लिए साल का पहला रेड अलर्ट जारी किया। चीन को मौसम गर्मा के महीनों में मुसलसल सैलाब का सामना करना पड़ता है। अक्सर वस्ती और जुनूबी इलाकों में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। इस साल का सैलाब कुछ इलाकों में दहाइयों में बदतरीन बताया गया, जिसने मुल्क के बेशतर हिस्सों में सफर, रोजगार और आम जिंदगी का गला घोट दिया है। मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद एक मुसाफिर तैयारे में आग लग गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे का टायर लैंडिंग गियर रनवे के करीब पहुंचते ही फट गया और इसके नतीजे में लगने वाली आग में कम से कम 3 अफराद जख्मी हो गए। मियामी टेड फायर एंड रेस्क्यू के तर्जुमान ने बताया कि फायर फाइटर्स जाए वाक़े पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। वहीं ईंधन के रसाव पर काबू पाया जा रहा है। कुल 3 जख्मियों को मकामी अस्पताल में ले जाया गया। हुकाम का कहना है कि तैयारे में 126 अफराद सवार थे। मकामी टीवी पर नश्र की गई फुटेज में दिखाया गया कि तैयारा फायर फाइटर्स के फॉर्म से ढका हुआ है, जबकि पास ही में हवाई अड्डे की फायर गाड़ियां खड़ी हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से अफ्रीकी मुल्क सोमाली लैंड बुरी तरह मुतासिर हुआ है। यह वसी बंजर जमीन शायद यूक्रेन की जंग से बहुत दूर है, लेकिन यहां के लोग रूस के हमले के असरात से दो चार हैं। सोमाली लैंड का 90% अनाज रूस और यूक्रेन से आता है। यहां 3 महीनों से अनाज की डिलीवरी नहीं हुई है और लोग अपनी अहम ग़िज़ा रोटी और ब्रेड से महरूम हैं। गर्मी की शिद्दत और 40 सालों की बदतरीन खुश्कसाली ने जिंदगी को बोझ बना दिया है। इमदादी इदारों ने खबरदार किया है कि अगर मजीद फंड्स जमा न किए गए तो जल्द ही कहत का ऐलान कर दिया जाएगा। idinna waa ogtihiin annana waa ognahay waa mid baahsan ballaaran guban iyo oogo iyo meel walba jirta waxaanaanu nidhaahnaa wixii aanu soo marray abaara ahaa tanaa nagaga xun. Maybe everybody will lose his job. Also, Somali population, how they will get food. As a company, we are affected by this war. That's it.